रातों को, आधी रात हो, आंख से बरसात हो और किसी अनदेखी सूरत से मुलाकात हो, इसको कहते हैं मर्द की जात। ये जो सुबह 12 बजे तक सोता रहे, ये कोई मर्द है? ये तो औरत भी नहीं है, औरत भी सवेरे जाग उठती है। ये तो पता नहीं है क्या है। नाराज ना होना मतलब ये सारी रात जागो फिर तो सोवो, ये दिन रात को भी सोते, दिन को भी सोते। वो ऐसा करते हैं कोई? बुल्ले शाह की चीख निकल गई, उसने कहा तू तो 6 रोटियां पी के सोया है, कितनी 7 खाने चढ़ा के सोया है, जरा उधर भी तक, जिसको तू कुत्ता कुत्ता कहता है। राती जागे शेख सदा में, राती जागे कुत्ते तह तू उत्ते, सारी राती जागते रहते निहा बन रूड़ियां ते सुते, तह तू उत्ते ते दर मालिक दा मूल नहीं छड़ दे, भावे मारे 100 जुत्ते, तह तू उत्ते। उठ बुलिया हुण यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते। ये मर्द है, इसको कहते हैं मर्द है। अब मैं, क्योंकि मुझे वो दोनों तरफ से डर है, हजरत साहब ने भी फरमा दिया है, फारसी शरीफ का कोड़ा चलाया है कि आमदन बा इरादत, रफ्तन बा इजाजत। और यहाँ इस सवाफिया मस्जिद शरीफ में मुझे कई किस्म के बंदे नजर आए हैं, और इतने बंदू से निकलना भी बड़ा औखा काम। और फिर इमाम साहब जहां यूं फरमाए कि मर्जी नालो तो जस उम्र साड़ी मर्जी ना, आ गई जान शिकंजे अंदर यूं वेलने दे विच राव नू आखो हुण राव रख ना, ऐसे करके ऐसे कर दिया हुण निकल के लिखा। तो हजरत ने भी वही वेलना रख के कहा है कि हुण निकल के लिखा, पर मैंने निकलना है। उसकी वजह ये है इधर खाली कारी और अल्लामा है, आगे मुफ्ती साहब बैठा, और ये सिर्फ यहाँ के कारी हैं सवाफिया शरीफ के, वो हिंद और इंग्लिस्तान दोनों के मुफ्ती आजम है, और बीच में इधर फकीर उधर पीर, अब बीच में बेचारा गरीब। इसलिए मेरी मजबूरी है, मुझे जाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो मसला बयान कर रहा हूं मसला एक नूरी है। मर्द बने, नौजवानों मर्द बनो, फिर मर्दानगी का एक थोड़ा सा हिस्सा ही ले ले बंदा, तो किसी ना किसी सफ में तो आ जाए। अब मैं अर्ज कर रहा था कि मर्दानगी, लड़ाइयां, शक्लें बदलना, बाली पहन लेने से कुछ शक्ल मर्दा बन जाता है? न जागना, ये क्यों मर्दानगी? मर्दानगी ये है जो बुल्ले शाह ने कही, मर्दानगी वो है जो मियाँ जी ने कही, मर्दानगी वो है जो हजरत इकबाल ने कही कि मर्द बन, कुछ न कुछ राह पे तो आ, मस्जिद में झाड़ू दे, ये मर्द का काम है। अल्लाह अकबर, मस्जिद की ईंट को हाथ लगावा, चूम के जा, ये असल मर्दों का काम है। कुरान को उठा, अगर तेरे पास वक्त नहीं है कभी कुरान को उठा तो आंखों से तो लगा। ये मर्दों की राहें हैं, ये राह वफा है। बज़ाहिर ये रस्ते मर्दों के औखे होते हैं, लेकिन आगे जाके बंदे सौखे होते हैं। हजरत गोलड़वी नसीर कहते हैं कि राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, मगर इस पे चलने वाले खुश ही रहे पछताए कम। बस इख्तिताम इधर करेंगे कि मर्द तो मर्द होते हैं। एक मर्द था गौसुल आजम का भी इमाम। असल में मैं रूट सीधा कर रहा था कि मैं गौसे पाक की तरफ आऊंगा, लेकिन घड़ी कह रही है कि तू जरा इधर ही रुका रहो तो अच्छा है, उधार कर, मसला यहीं पे पार कर। तो अब मैं मसला पूरा करता हूं कि मर्द किसी जिन्स का नाम नहीं, मर्द सोच का नाम। वो कैसे? इमाम अहमद बिन हंबल जो हुजूर गौसे पाक के इमाम, 500 मर्तबा जिन्हें ख्वाब में अल्लाह का दीदार, वो मर्द भी कोई होगा? नबी का नहीं, खुदा का ख्वाब में 500 बार दीदार। और इमाम शाफी के जरिए
حضور سلام بھیجتے تھے امام احمد کو بار بار. تو وہ مرد نہیں، وہ تھا مردوں کا سردار. بیٹھے تھے اپنی درسگاہ، اپنی مسجد میں. ایک بی بی لڑکھڑاتی، لاٹھی اٹھاتی قریب آ بیٹھی. کہا امام صاحب سلام. بی بی آپ پہ سلامتی، اللہ کی خیر سے آئی ہو. کہا ایک چھوٹا سا غریب کا سوال ہے. کہا بی بی جلدی بول. کہا کیا؟ کہا عرض یہ ہے، رات تھی اندھیری، رات تھی چاندنی، میں غریب عورت ہوں، ایک دیوانہ پگلا بھائی ہے، رب نے جوڑی غریبوں کی بنائی، ایک میں مائی، ایک میرا اللہ نے وہ دیوانہ بھائی بنا دیا، باقی کوئی نہیں. میرا دنیا میں سوت کاٹتی ہوں، دھاگے بناتی ہوں، بیچ کے روٹی کماتی ہوں، کچھ اس پگلے کو کھلاتی ہوں، کچھ آپ گزارا فرماتی. رات دیوے میں تیل نہیں تھا، میں کہاں سے لاتی؟ میں نے چرخہ اٹھایا، جا حجرے کی چھت پہ ٹکایا، میں نے سوت وہ جو چرخہ جو چلایا تو اچانک بادشاہ کا قافلہ آیا. بے دھیانی میں روشنی جو پڑی میرے حجرے کی چھت پہ، میں ایک دو دھاگے اس غیر کی روشنی میں، اس کی اجازت کے بغیر دو دھاگے میں بنا بیٹھی، پر میں تو گھر کو آگ لگا بیٹھی. اب مجھے نیند میری ختم ہو گئی، پوچھنے آئی ہوں کہ وہ دھاگے جو میں نے بادشاہ کی چراغوں کی روشنی میں بنائے ہیں، میری روزی حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل کانپے، آنکھوں سے طوفان آنسو کا جاری. کہا احمد تو اپنے آپ کو مرد سمجھتا تھا، مرد تو یہ ہے. سبحان اللہ. تجھے نہ تمیز حرام کی نہ حلال کی، باتیں کرتا ہے آمنہ کے لال کی. تو نے تو کبھی انگلی رکھ کے پوچھ